नमस्कार आमी प्रबीर बोस आमार बोस आर्ट स्टूडियो चैनेले सबाइके स्वागत। आशा करी तोमरा सबाई भालो आछो सुस्थ आछो। आगेर दिनेर क्लासे आमी बोलेछिलाम जे परेर भिडियोते आमी एनिमेल दिए छवि एঁকে देखाबो, ताई आजकेर क्लासे आमी एनिमेल दिए छवि एঁকে देखाচ্ছি। एनिमेल बोलते प्रथमेई आमादेर गरुर कथा मने पड़े, তাই আমি দেখিয়েছি একটি সাদা গরু একটি খোঁটায় বাঁধা রয়েছে। देखो एक निर्दिष्ट जैगाय दीर्घदिन धरे यदि गरु के बेঁধে रखा जाए ताहले सेई जायगाटाय घास थाके ना, आशेपाशे किछु किछु थाकलेও ओई जायगाटाय थाके ना। आमी ताई देखिएछि। आर पिछनेर दिकटा आमी देखिएछि जे सूर्य अस्त जाच्छे, फले दूरेर दृश्यगुलो अर्थात गाछपालागुली एकटु अस्पष्ट। তোমরা মন দিয়ে দেখতে থাকো, তাহলে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না।
আজকের আঁকা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। আর যারা আমার ক্লাসে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটা অন করতে ভুলো না, তাহলে আমার পরের ক্লাসের ভিডিওগুলো পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। আবার দেখা হবে পরের ক্লাসে। এই রকম অ্যানিমেলের আরও অনেক ছবি এঁকে দেখাবো।